shower of blessing. Regard this servants. Communauté intérieure de communauté intérieure soupire après l'Odyssée, nous appelons la rosée, c'est ta grâce Emmanuel, oh fraîche rosée, fraîche. C'est le numéro 5 dans le petit recueil et l'ami fidèle. Ok. Oui. What a friend. Which I found is the Musa Jesus. Yeah. Et l'ami fidèle. Nous m'avons pas. 5, 5, 5. Nous allons chanter ça. Numéro 5. Nous m'avons fait. Quel ami fidèle tendre, quel ami fidèle tendre, nous apporte à Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Oh, il connaît. Défaillance,
servir. Toujours prêt à nous attendre. Avec abondance, oui. Oh, c'est l'eau. Et nos voix sincères. À chercher la sainteté. À chercher la sainteté. Nos prières. Oh, c'est nos voix. Et nos voix sincères. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir sind dem Herrn vom ganzen Herzen sehr, sehr dankbar. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur. Wir haben Gnade vor Gott gefunden. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Er hat uns gesegnet, il nous a bénis und wir dürfen so klar, so deutlich sein Wort hören. Nous avons la grâce d'écouter sa parole si claire et si merveilleuse. Ich darf euch heute Abend erneut Gottes Segen wünschen und ganz herzlich willkommen heißen. Je peux aussi ce soir vous saluer tous et vous souhaiter les bienvenus. Wir werden unsere Geschwister aus Afrika bitten, uns nochmal ein Lied vorzutragen und dieses Mal aus Chiluba. Also nicht Swahili, sondern Chiluba. Also, on va appeler nos frères et sœurs de l'Afrique. Et ils vont, du Congo, ils vont nous chanter un cantique, cette fois-ci pas en Swahili, mais en Chiluba. Und dann werden wir unsere Geschwister aus Chile bitten, anschließend uns nochmal ein Lied vorzutragen. Ensuite, nous allons demander aux frères et sœurs du Chili de nous chanter encore un cantique. Bitte schön, s'il vous plaît. Danke. Yesu undi undombo la mungendu yani yonso likalae nani nunkuche namwa kuchina to di mwana Yesu
yeye nafikishe wandi kulima sankamanyi nukupamba moyo wani kuyakutiye kulu nemutumbishe kwa yeye wakandombola bimpe nemutumbishe kwa yeye wakandombola bimpe. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Dankeschön. Bevor unsere Geschwister aus Chile kommen, ja, okay, dann kommt gleich. Kommt. Ja. Ja. Also, es wurde nochmal ausdrücklich gesagt, dass die Versammlungen nicht ins Internet reingesetzt werden. Bitte, wir bitten alle, das zu respektieren. Also die Versammlungen dürfen nicht ins Internet reingesetzt und auch nicht live übertragen werden. Je voudrais encore répéter que les réunions n'ont pas le droit d'être mises dans l'Internet et n'ont pas le droit non plus d'être transmises en direct. Je vous remercie. Deine Güte reicht so weit, so weit, so weit der Himmel ist. Herr, deine Güte reicht so weit, so weit, so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, und deine Wahrheit, und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Herr, deine Güte reicht so weit, so weit, so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, und deine Wahrheit, und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Herr, deine Güte reicht so weit, so weit, so weit der Himmel ist. Halleluja, Halleluja.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Heute Abend hat der Shabbat begonnen. Ce soir, le sabbat a commencé. Das ist mit Israel noch heute so wie in der Schöpfung. Avec Israël, c'est encore aujourd'hui comme lors de la création. Immer aus Abend und Morgen wurde ein Tag. Toujours du soir au matin, il fut un jour. Niemals aus Morgen und Abend, Jamais du matin au soir, sondern immer aus Abend und Morgen. mais toujours du soir au matin. Wir sind Gott von Herzen dankbar, Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu dass wir heute hier sein können. de ce que nous pouvons être ici aujourd'hui. Und ich möchte besonders alle dienenden Brüder Et je voudrais particulièrement à tous les frères dans le ministère, ganz herzlich willkommen je heißen. voudrais leur souhaiter la bienvenue très fraternellement. Bruder Mwamba, Le frère Mwamba, Bruder Mbier, le frère Mbié, Bruder le Bope frère Bopé und alle Brüder, die heute hier et sind. tous les frères qui sont ici aujourd'hui. Und vielleicht können wir 2, 3 darum Et bitten, peut-être que nous pourrions demander à 2 ou 3 ein paar Worte zu de sagen. nous adresser quelques mots, Keine Predigt, à tenir une prédication. einfach nur ein paar Worte als Seulement Zeugnis. quelques mots comme témoignage. Wer von den Brüdern möchte jetzt kommen Qui des frères voudrait maintenant venir und einfach nur ein paar Worte sagen, et exprimer quelques mots? was euch diese Reise bis jetzt Ce que ce bedeutet hat? voyage jusqu'à maintenant vous a signifié. Wir haben von der Bruder Miro-Gruppe Nous gehört, avons entendu du groupe du frère Miro dass der Guide, ist ja ein Syrer, que le guide est un Syrien. und dem hat eine Predigt genügt. Et celui-ci, une seule prédication a suffi. Hat sich am nächsten Tag taufen lassen. Le prochain matin, il s'est laissé baptiser. Nur gewaltig. Simplement merveilleux. Eine einzige Predigt. Une unique prédication. Ein Syrer Un Syrien hört die Predigt zum ersten Mal. écoute la prédication pour la première fois. Und kam ja nach der Predigt zu Et même mir, après la prédication, il est venu à moi hat devant. mir die Hand gedrückt Il m'a serré la main und gesagt, der Herr hat zu mir persönlich gesprochen et il m'a dit, le Seigneur m'a parlé personnellement. und hat sein Leben dem Herrn Et il a geweiht consacré sa vie au Seigneur und hat sich direkt taufen et il s'est lassen. laissé directement baptiser. Dank sei dem lebendigen Gott. Remercié soit le Dieu Tout-Puissant. Wer von den Brüdern möchte kurz etwas sagen? Qui des frères voudrait vraiment dire quelque chose? Bitte komm ein. S'il vous plaît, venez simplement. Und der zweite und Le der deuxième et dritte le troisième, kommt venez ruhig simplement und sagt ein paar Worte. et exprimez-nous quelques mots. Ich sage noch Je le einmal, répète encore une fois, wir sind dankbar, nous sommes reconnaissants dass wir als von allen Gruppen zusammen sein de ce que nous können, pouvons être ensemble de tous les groupes um das Wort des Herrn zu pour hören. écouter la parole du Seigneur. Und am Tage haben wir unsere Programme, Et aussi pendant la journée, nous avons nos programmes, aber am Abend sind wir zusammen. mais le soir, nous sommes ensemble. Ist ein Bruder Y hier? a-t-il un frère ici? Wenn nicht, gehen wir direkt Sinon, nous allons directement commencer dans Wortbetrachtung. l'observation de la parole. Ja, komm, Oui, sag viens, ein paar Worte. exprime quelques mots. Ja, Oui, oui. noch. Juste quelques mots. Nous sommes ce soir au nom de Jésus-Christ. Ja, ja. Amen. Ins Mikrofon. Wir grüßen euch alle im Namen des Herrn Jesus Christus. Nous sommes dans la joie d'être ensemble. Wir sind in große Freude. Ce que nous sommes, Zu wissen, was wir sind. c'est l'œuvre de Dieu. Das ist das Werk Gottes. Nous sommes son ouvrage. Wir sind seine Gebilde, C'est lui qui nous fait ce que nous sommes. der uns gestaltet hat und auf uns das gemacht, was wir sind. Les frères et les sœurs de Colosie, Die Geschwister aus Kolesi, de Mumbashi, Momumbashi, de Likasi Likasi et de partout ailleurs, und von überall. ils nous ont demandé de vous saluer Sie haben gebeten, dass man euch hier grüßt. au nom de Jésus-Christ. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Au Congo, In Kongo, nous avons eu la grâce wir haben große Gnade gehabt, de croire ce message und diese Botschaft zu glauben par le ministère de notre frère. durch der Dienst unserer Brüder. Dès le départ, Schon von Anfang an. nous avons reçu le message. Wir haben die Botschaft En empfangen même temps,
und gleichzeitig avec l'aide circulaire. mit die Rundbriefe. Et nous qui avons suivi, Und die wir gefolgt haben, qui étaient attachés à ce ministère, die wir an dieser Dienst gefolgt haben. Dieu nous a fait grâce. Gott hat uns Gnade geschenkt. Comme il est écrit dans Isaïe, Wie es in Jesaja geschrieben ceux qui steht, nous enseignent, unsere Lehrer, ne seront pas lâchés. wir sollen sie nicht Vos yeux verront im Stich lassen. ceux qui Unsere vous enseignent. Augen werden Et unsere vous entendez Lehrer la voix qui vous dira, sehen und die Stimme hören, sagen, voici le chemin, das ist der Weg marchez-y. und wandeln drauf. Et certainement, Und so gewiss nous arriverons. werden wir das Ziel erreichen. Nous verrons l'enlèvement. Wir werden die Entrückung erleben, Ça, c'est certain. das ist gewiss. Que Dieu bénisse ce ministère, Möge der Herr diese Dienst qu'il segnen le soutienne jusqu'à la fin. und er möge ihn stärken bis zum Schluss. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segne euch. Merci. Ist Mutter Bier auch hier, der schnell Est-ce einfach... que le frère Billet serait aussi ici qui pourrait rapidement... Où est notre frère? Quelques mots, c'est ce que Frère Mwamba vient de dire. Also, der Bruder Monma hat gerade nur ein paar Worten gesagt. Quand je vous regarde, vous tous, Und wenn ich euch alle anblicke, je dis, c'est une grâce. sage ich, es ist eine Gnade. Voir ce message et demeurer dans la vérité. Und in dieser Botschaft in die Wahrheit bleiben zu dürfen. Dès le début, Und das von Anfang an, malgré toutes les déviations, trotz aller Irrtümer. c'est seulement la Es grâce. ist nur Gnade. Que Dieu bénisse ce Möge ministère der Herr ihn segnen. et qu'il bénisse chacun. Und er möge uns alle einzeln Nous segnen. arrivons dans l'enlèvement. Wir haben die Entrückung Dieu est erlebt. fidèle Gott ist treu et il a promis. und er hat es Et verheißen. nous sommes là. Wir sind da. Que Dieu vous bénisse. Der Herr segne Gott hat unseren Bruder seit 48 Jahren mächtig gebrauchen. Dieu, depuis 48 ans, a pu puissamment utiliser notre frère. Er gehörte zu denen, die mich beim ersten Mal aufgenommen Il haben. appartenait à ceux qui pour la première fois m'ont reçu. Und seitdem hat Gott nicht nur Hunderttausende, sondern einige Millionen aus Gnaden gerettet. Et depuis lors, Dieu n'a pas seulement atteint des centaines de milliers, Von mais des millions de allen personnes. Ländern auf Erde Toutes les nations, sind tous die les peuples. meisten aus dem Kongo-Republik gläubig La geworden. plupart des croyants sont du Congo. Dort haben wir Versammlungen im Stadion mit 22.000. Là-bas, nous avons des réunions dans le stade avec Dieu 22 te 000 bénisse personnes. richement et soit avec toi. Wer ist unser Bruder Kasati? Notre frère Kazati, Wer ist der noch schnell... Bruder Kazati aus. Ja, ist der hier? Where are you? Yes. Où es-tu? Donc wir sind dort da. Attention, c'est Attention. Oui. Yes. Juste quelques mots. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. Wir grüßen euch alle im Namen des Herrn. Je vais peut-être répéter ce que le frère Mwamba et le frère Bié ont dit. Ich kann wiederholen, was Bruder Mwamba und Bruder Mbie gesagt haben. Dieu nous a fait réellement grâce Gott hat uns wirklich Gnade geschenkt. de reconnaître ce qu'il est en train de faire dans notre temps. Erkennen zu dürfen, was er in unserer Zeit tut. Déjà, de le début de notre foi, Schon von Anfang an, unsere Glaubenswege, il y avait beaucoup de secousses, de déviations. wir sind sehr erschüttert worden durch Irrtümen Mais Dieu nous a fait grâce de reconnaître ses ministères. und Abweichungen. Aber der Herr hat uns Gnade geschenkt, diesen Dienst erkennen zu dürfen. Et la vraie foi, c'est une révélation. Und echter Glaube ist eine Offenbarung. Et avec le temps, Und mit der Zeit, ça dure aujourd'hui, das heißt heute, nous avons toutes les preuves. wir haben alle Beweise. D'abord les Écritures, Wir haben die Heiligen Schrift, le témoin des frères Francs, wir haben das Zeugnis, Bruder Frank,
et tout cadre parfaitement. und alles ist in Übereinstimmung. Quand nous parlons de ce ministère, Wenn wir über diesen Dienst nous sommes vraiment à l'aise. reden, wir wissen, um was wir reden. On peut démontrer la chose par les Écritures. Wir können es durch die Heilige Schrift zeigen. Et nous remercions le Seigneur Und wir danken wirklich dem Herrn, parce que tous ceux qui ont rejeté ce ministère, denn alle, die diesen Dienst abgelehnt ils haben, nous ont débouchés dans la fausse doctrine. sind einfach in ihr Lehrer Et nous le voyons gelandet. de nos propres yeux. Und wir sehen das auch mit eigenen Augen. Que Dieu bénisse notre frère, Möge der Herr unseren Bruder segnen bénisse son ministère. und seinen Dienst. Et nous savons que tout véritable homme de Dieu, Und wir wissen, dass alle wahren Knechten par Gottes révélation, durch il Offenbarung reconnaîtra la même chose. werden auch das Gleiche erkennen. Que le nom du Seigneur soit. Möge der Name des Herrn allein gepriesen werden. Amen. Dieu soit avec toi. Merci. Danke. Merci. Ja, das ist- Merci. Ja. Wir sind dem Herrn wirklich von Herzen dankbar. Nous sommes vraiment de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur. Heute haben wir zwei besondere Gegenden auf unserer Reise gesehen. Aujourd'hui, lors de notre voyage, nous avons vu particulièrement deux régions. Ich weiß nicht, ob ein Reiseführer darauf eingegangen Je ne ist, sais pas si un guide en a parlé, aber wir sind an Jericho mais nous vorbeigekommen sommes passés par Jéricho. und Jericho gegenüber liegt der Berg Nebo. Et en face de Jéricho, nous avons la montagne de Nebo. Und diese beiden Orte Et ces deux endroits hatten eine ganz besondere Bedeutung, ont une très grande signification. als der Dienst Mose zu Ende kam Alors que le ministère de Moïse und était terminé und der Dienst Josua begonnen hat. et que le ministère de Josué avait commencé, Und vielleicht ist es gut, wenn ich euch das heute Abend schon sage. et peut-être que c'est bien si déjà ce soir, je vous le dis, Wir alle wissen, dass Gott Bruder Brenhem besonders gesegnet hat. tous nous savons que Dieu a particulièrement béni Frère Branham. Seit seiner Geburt war er dem Herrn geweiht. Depuis sa naissance, il était consacré au Seigneur. Schon mit 7 Jahren hat er die Stimme des Herrn gehört. Déjà à l'âge de 7 ans, il a entendu la voix du Seigneur. Sein Leben hindurch war Gott mit ihm. Par toute sa vie, Dieu était avec lui. Noch als er ein Jugendlicher war, Alors qu'il était encore un adolescent, hat der Engel des Herrn ihm gesagt, l'ange de l'Éternel lui a dit, rauche nie, trinke nie ne fume jamais, ne bois jamais und beflecke deinen Leib nicht. et ne souille pas ton corps, Denn wenn du älter wirst, ist ein Werk für dich zu tun. car quand tu seras plus grand, il y aura une œuvre à faire par toi. Johannes der Täufer war mit Heiligem Geist erfüllt von Mutterleibe an, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, weil er einen heilsgeschichtlichen Auftrag parce qu'il hatte. avait un mandat lié à l'histoire du salut. Und damit ihr es alle wisst, Et pour que vous puissiez tous le savoir, ich werde, so Gott will, im nächsten Rundbrief veröffentlichen. Dieu voulant, je vais le publier dans la prochaine lettre circulaire. Am 18. Dezember Le 18 décembre 1965, 1965, ehe Bruder Brenhem seine Fahrt nach Jeffersonville begonnen hat, avant que frère Branham ait entrepris son voyage pour Jeffersonville, hat er das letzte Kapitel von 5. Mose gelesen il a lu le dernier chapitre de Deutéronome und das erste von Josua. et le premier chapitre de Josué. So hat Bruder Brenhem seine Bibel zurückgelassen. C'est comme ça que frère Branham a laissé sa Bible. Das Ende von den Büchern Mose La fin des livres de Deutéronome de Moïse und der Anfang des Buches et le Josua. commencement du livre de Josué. Und wenn wir in das Wort hineinschauen, Et quand nous regardons dans la parole, Mose wurde dazu gebraucht, Moïse avait été utilisé um das, was Gott
ihm gesagt hat, dem Volke weiterzugeben. à transmettre au peuple ce que Dieu lui avait dit. Und das hat im 5. Mose getan, Et ça, il a fait dans Deutéronome bis Kapitel 32. jusqu'au chapitre 32. Und im Kapitel 33 Et au chapitre 33, hat Mose jeden Stamm gesegnet. Moïse a béni chaque tribu. Die 12 Stämme Il gesegnet. a béni les 12 tribus. Über jeden Stamm einen Segen ausgesprochen. Sur chaque tribu, il a prononcé une bénédiction. Und in Vers 8 einen besonderen Segen ausgesprochen. Et au verset 8, une bénédiction particulière. Denn hier ist der Stamm Levi, Car ici, c'est la tribu de Lévi, der Priesterstamm, la tribu des der sacrificateurs, dazu bestimmt war, Gottes Wort qui était weiterzugeben. déterminé à transmettre la parole de Dieu. 5. Mose 33, Deutéronome chapitre 33, in Vers 8 steht geschrieben, au verset 8, il est écrit, und von Levi sagte er, sur Lévi, il dit, dein Rechtorakel und dein Lichtorakel soll mit dir sein, mit den Männern deines Geschlechts. les Toumines et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Ihr wisst ja, was das war. Vous savez ce que cela était. Es war das Brustschild Aarons. C'était le pectoral de Aaron. In diesem Brustschild waren 12 Et Edelsteine. dans ce pectoral, il y avait 12 pierres précieuses. Und der Priester, der Hohepriester, Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, musste das Brustschild tragen. devait porter le pectoral. Er konnte ohne das Brustschild nicht das Heiligtum Il betreten. n'avait pas le droit de fouler le sol du lieu très saint sans le pectoral. Und wenn das, was gesagt wurde, Et quand ce qui avait été dit, stimmte, révélé, était vrai, kam das übernatürliche Licht la lumière surnaturelle brillait aus diesen 12 Steinen de ces 12 pierres précieuses. und hat Zeugnis davon abgelegt, Et on rendit ainsi témoignage dass das, was gesagt wurde, stimmt. que ce qui a été dit est vrai. Wenn jemand einen Traum erzählt Si quelqu'un racontait un songe oder etwas vorgetragen ou hat, bien exposait quelque chose, wenn es dunkel blieb, si les pierres restaient obscures, konnte die Person abziehen. la personne devait partir. War nicht von Gott. Cela ne venait pas de Dieu. Wenn es gestimmt Mais hat, quand cela était vrai, wenn es wahr gewesen quand ist, ça venait de Dieu, dann hat Gott Zeugnis abgelegt. alors Dieu a rendu témoignage. Und das Licht strahlte aus diesem Et Brustschild. la lumière de ce pectoral brillait. Einfach sehr, sehr wichtig. Simplement très important. Im Neuen Testament Dans le Nouveau Testament, ist es die Lehre der 12 c'est Apostel. l'enseignement des 12 apôtres. Eigentlich müsste jeder Mann Gottes En fait, chaque homme de Dieu im Neuen Testament dans le Nouveau Testament dieselbe Lehre auf seiner Brust doit sur tragen. son cœur porter le même enseignement des 12 Und apôtres. nur das verkündigen, was Gott durch die Apostel Et verkündigt seulement hat. prêcher ce que Dieu a déjà parlé par les apôtres. Und nachdem Mose alle 12 Stämme gesegnet Et hatte, après que Moïse ait béni les 12 tribus, lesen wir im Kapitel 34, nous lisons au chapitre 34, als Mose dann aus den Steppen der Moabiter zurückgekommen war zum Berg Nebo, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, zum Berge Nebo, au sommet du Pisgah, nämlich am Gipfel des Pisgah, au sommet du Pisgah, der Jericho gegenüber liegt. vis-à-vis de Jéricho. Einmal sehr, sehr wichtig. Simplement très important. Ihr wisst ja, was mit Jericho geschah. Vous savez ce qui s'est passé avec Jéricho. Um Jericho Autour de Jéricho, hat Josua Josué
Am 7. le Tage, 7e jour, 7-mal ist um Jericho a dû gegangen. tourner 7 fois autour de Jéricho. Und zwar wie? Et c'est-à-dire comment? Mit den Priestern Avec les und der sacrificateurs et Bundeslade. l'arche de l'alliance. In der Bundeslade war das Wort des Et Bundes. dans l'arche de l'alliance avait la parole de l'alliance. Und die Bundeslade kam auf die Schulter der Et Priester. l'alliance, l'arche de l'alliance était portée sur les épaules des Und sacrificateurs. am 7. Et le Tage 7e jour, war Jericho vor ihnen. Jéricho se tenait devant eux Und sie wussten nicht, wie sie es einnehmen et ils ne savaient können. pas comment entrer en possession de la ville. Und dann sind sie 7-mal um die Stadt Alors gezogen. ils l'ont parcouru 7 fois Und dann sind alle Mauern gefallen. et toutes ces murailles se sont écroulées Und der Sieg Gottes ist offenbar et la geworden. victoire de Dieu a été manifestée. Heute sind wir an Jericho vorbeigefahren. Aujourd'hui nous sommes passés par Jéricho Bis 1989 jusqu'à haben 1989. wir auch Jericho besuchen Nous avons können. pu aussi visiter Jéricho. Und ich selber bin zum Berge Nebo Et gefahren. moi-même, je suis monté sur la montagne de Nebo. Es war für mich ein besonderer Tag. C'était pour moi un jour particulier. Ich war in Jordanien in Amman J'étais en Jourdanie, à und Amman, es lag auf meinem et Herzen. j'avais cela dans mon cœur. Nimm ein Taxi Prends un taxi und fahr zum Berge et Nebo. va à la montagne de Nebo. Ich war auf dem Berge Nebo J'étais sur la montagne de Nebo und habe gesehen, was da gemacht et j'ai vu wurde. ce qui a été fait là-bas. Die verschiedenen christlichen Les Kirchen différentes églises chrétiennes haben dort ihre Repräsentanten, ont là-bas leurs représentants. aber das interessierte mich Mais nicht. cela ne m'intéressait pas. Ich bin bis zum Rande Je suis gegangen allé jusqu'au bord und sah Jericho rechts vor et mir j'ai vu devant moi à droite Jéricho. und sah Jerusalem gerade vor Et j'ai vu mir Jérusalem droite devant moi, und devant moi, Engedi links von mir. et Engedi à ma gauche. Ich bin Gott sehr dankbar, Je suis très reconnaissant auch à für Dieu solche aussi pour Erlebnisse, de telles expériences, dass meine Füße dahin gehen de ce que mes konnten, pieds ont pu aller là-bas, dass meine Augen sehen et que konnten, mes yeux ont pu voir wo Mose où gestanden hat. Moïse s'est tenu. Mose hatte einen Auftrag, Moïse avait un mandat das Volk herauszuführen. d'appeler le peuple à sortir. Und alle haben damit Et gerechnet, tous se sont attendus à ce que dass er das Volk auch il puisse hineinführen aussi wird. faire entrer le peuple. Aber als auf dem Berge Nebo Mais quand il angekommen était war, arrivé sur la montagne de Nebo, hat der Herr ihm gesagt, le Seigneur lui a dit, dein Auftrag ist ton getan. mandat est exécuté. Schau in das verheißene Land. Regarde dans le pays de la promesse. Er schaute in das verheißene Land. Il a regardé dans le pays de la Und dann promesse. kam das zweite Et Kapitel. ensuite, le deuxième chapitre a suivi. Ihr könnt direkt im 1. Josua Vous lesen, pouvez le lire directement dans Josué chapitre 1 worauf es angekommen ist. et comprendre de quoi il s'agissait. Alle mussten sich mit Lebensmittel und Speise versorgen. Tout devait s'emmagasiner des vivres. Die Priester mussten die Bundeslade Les tragen. sacrificateurs devaient porter l'arche. Und Gott, der Herr, sagte zu Et Josua, Dieu le Seigneur a dit à Josué, wie ich mit Mose war, tel que j'étais avec Moïse, so werde ich mit dir c'est ainsi sein. que je serai avec Und toi. auf jedes Land, das seine Füße Et sur treten, chaque partie du pays que ton pied foule, das habe ich dir gegeben. je te l'ai donné. Dank sei dem lebendigen Gott. Loué soit le Dieu vivant. Der Dienst Mose war Le getan. ministère de Josué, de Die Moïse, Herausrufung war geschehen. l'exode avait eu lieu. Das Wort wurde La geoffenbart. parole a été révélée. Die Bundeslade hatte das Wort. L'arche de l'alliance avait la parole en elle. Und dann kam der zweite Et Abschnitt. ensuite, la deuxième épisode. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, so ist es heute. c'est comme ça encore aujourd'hui. Gott, der Herr, Dieu le Seigneur hat seinen Propheten genommen. a pris ses prophètes. Er hat seinen Auftrag getan. Ils ont exécuté leur mandat. Das Wort geoffenbart bekommen. Ils ont reçu la parole de Dieu révélée. Wir haben die Bundeslade. Et ils ont fait l'arche de Wir haben l'alliance. das Wort Nous avons l'arche de Gottes, l'alliance, nous avons la parole de das Dieu in Ewigkeit bleibt. qui demeure éternellement. Und wir erleben jetzt die Et maintenant, Verheißungen, nous voyons les promesses die Gott uns gegeben que hat. Dieu nous a données. Nämlich, dass die Botschaft im zweiten Kommen Christi
vorausgehen würde. C'est-à-dire que le message précéderait le retour de Christ. Als ich gesehen habe, Alors que j'ai vu dass Bruder Brennim vor seiner que Abreise Frère Branham avance son départ aus seiner Bibel, die zu Hause geblieben de sa ist, Bible qui était restée chez lui à la maison, in der die Morgenandacht gehalten hat, dans laquelle il lisait les réunions du matin, dass sie bei Ende von Mose, Anfang von Josua gelassen qu'il a hat. laissé ouvert à la fin de Deutéronome et au début de Ich Josué. dachte bei mir Je selbst, pensais à moi-même, oh Gott, wie treu bist oh du. Dieu, comme tu es fidèle. Sogar der Abschied hat Même- mir etwas zu Même sagen. le départ a eu quelque chose à me dire. War doch der Mann von Gott Il gesagt. était l'homme envoyé de Dieu. Und vielleicht sage ich es euch Et heute. peut-être que je vais vous le dire aujourd'hui. Ihr wisst, ich kannte Bruder Vous Brenhem savez, je connaissais frère Branham 10 Jahre lang. pendant 10 ans. Ich war in seinen Versammlungen in Deutschland, J'étais ici en Allemagne dans des in réunions Dallas, à Texas, Dallas, in Texas, à Jeffersonville. Jeffersonville. Ich kannte Je ihn le connaissais und seinen Dienst et son und ministère. habe von der ersten Versammlung gewusst. J'ai su depuis la première réunion Es ist ein Mann que Gottes, j'étais un homme de Dieu. denn niemand kann tun, was hier geschieht, Car personne ne peut faire ce qui se passe ici es sei denn, Gott ist mit si ce ihm. n'est que Dieu est avec lui. Und dann kam ich natürlich auch zur Erkenntnis, Et ensuite, bien sûr, je suis venu à cette connaissance durch Offenbarung, par révélation. was für einen Dienst er von Gott bekommen hat Quel était le ministère qu'il avait reçu de Dieu? und hatte direkten Anteil Et daran. j'ai eu direct part à cela. Von 1958 Depuis 1958, habe ich jede Predigt zugeschickt bekommen, j'ai reçu chaque prédication envoyée die Bruder Brennem gehalten. que frère Branham a tenue. Ich bin unter seinen Dienst gewachsen, J'ai geistlich grandi gewachsen. spirituellement sous son ministère. Und als ich die Predigten über die Siegel gehört Et quand j'ai habe, entendu les prédications sur les sceaux, ich war so überwältigt. j'étais tant Ich habe enthousiasmé. mich einfach hingesetzt Je me suis assis und habe das erste Buch geschrieben, et j'ai écrit le premier livre, das Konzil Gottes. le Concile de Dieu. Das Konzil Gottes, En allemand, c'est Concile. ja, das Konzil Gottes, C'est une erreur. bitte, Yeah, weiter. habe ich 1963 En geschrieben, 1963, je l'ai écrit, direkt nach Offenbarung des 7 Siegel. directement après l'ouverture, la révélation des 7 sceaux. Und 1964 ist es publiziert Et worden. ensuite, en 64, cela a été édité. Das Wort ist mir so kostbar La geworden. parole a été si précieuse pour moi. Und der Geist Gottes hat mich in alle Wahrheit Et geführt. l'Esprit de Dieu m'a conduit dans toute la vérité. Aber damit ihr es auch jetzt einmal aus meinem Munde Mais hört. pour qu'aujourd'hui vous puissiez l'entendre de ma bouche. Ich wohne ja in Deutschland, J'habite en Allemagne Bruder Brennem in den USA. et frère Branham aux États-Unis. Ich hatte keine Ahnung vom 18. Dezember. Je n'avais aucune idée du 8 décembre. Ich wusste nicht, was er vorhat, Je ne savais pas quelles étaient ses intentions. dass er zurückfahren wird nach Il Jeffersonville. retournerait à Jeffersonville. Aber hier ist das besondere Erlebnis. Mais ici est l'expérience particulière. Am 24. Dezember Le 24 décembre 1965, 1965, ungefähr zwischen 10:30 und 11 abends, à peu près vers 11h, oui, 10h30 et 11h du soir, hatte ich eine Vision. j'ai eu une vision. Ich sehe nicht oft Je Visionen, ne reçois pas souvent des ich visions. bin kein Prophet. Je ne suis pas un prophète. Aber ich sah Bruder Brennem Mais j'ai vu frère Branham auf der übernatürlichen Wolke, sur la nuée surnaturelle, im Anzug, habillé en costume, nach vorne übergelehnt penché devant und hinaufgehen. et montant. Und ich sagte in dieser Vision, Et j'ai dit dans cette vision, Bruder Brenhem, frère Branham, du bist doch nicht der tu Menschensohn. n'es pas le fils de l'homme. Warum sehe ich dich auf der Wolke? Pourquoi est-ce que je te vois sur
sur cette nuée. Ich hatte keine Ahnung, Je ne savais pas dass das der Moment war, que cela était le moment als aus der Zeit in die Ewigkeit genommen où wurde. il était pris du temps à l'éternité. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, ich erzähle keine je ne Geschichte. vous raconte pas d'histoire. Ich erzähle euch die Je vous Wahrheit. raconte, je vous dis la vérité. Von Anfang an Depuis le hat commencement, Gott es so Dieu gefühlt, a conduit les choses ainsi dass ich mit dem Dienst, den Gott ihm gegeben que hat, avec le ministère que Dieu lui a donné, aufs Innigste verbunden de war. tout mon cœur, j'étais lié. Und wir haben schon einmal Et gesagt, nous l'avons déjà dit une fois, unser Herr ist auf einer wolkigen Himmel notre Seigneur est gefahren. monté au ciel sur une nuée. Die beiden Propheten in Offenbarung 11 Les deux prophètes d'Apocalypse 11 werden auf einer wolkigen Himmel seront fahren. pris sur une nuée. Gemäß 1. Thessalonicher 4 Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, werden alle, die entrückt werden, tous ceux qui seront enlevés auf Wolken des Himmels seront emporgehoben enlevés werden. sur des nuées au ciel. Und im ganzen Alten Et dans Testament tout l'Ancien Testament, hat die übernatürliche Wolke eine Hauptrolle la gespielt. nuée surnaturelle a joué un rôle. Es war die Gegenwart Gottes. C'était la présence de Und Dieu. ich denke noch daran, Et je pense encore à als ce que, Bruder Brennim zum ersten Mal darüber sprach alors que Frère Branham pour la première fois en parlait, und darauf Bezug genommen hat et s'était référé à und cela, sagte, hier ist das Bild, hier et ist das il Foto, disait ici est la photo, hier seht ihr das Angesicht des ici Herrn. vous voyez la face du Seigneur, Und der Engel des Herrn sprach, et l'ange de l'Éternel a dit, hier seht ihr ihn als Richter. vous le voyez ici en tant que juge. Und Bruder Brennim betonte noch und sagte, Et Frère Branham insiste encore et dit, so wie die uralten englischen Richter tels que les magistrats britanniques ein weißes Toupet avaient hatten, une perruque blanche wenn sie das letzte Urteil quand gesprochen ils haben, prononçaient le dernier jugement. einfach ein weißes Gewand über dem Haupt herum. Ils avaient comme une perruque sur leurs vêtements. Und der Engel des Herrn sagt, Et l'ange de l'Éternel hier disait, seht ihr ihn als Richter. ici vous le voyez en tant que juge. Jetzt beginnt das Gericht am Hause Maintenant le Gottes. jugement commence dans la maison de Dieu. Jetzt muss alles korrigiert Maintenant werden. tout sera corrigé. Jetzt muss alles in den rechten Stand Maintenant zurückgebracht tout werden. doit être ramené dans l'état primitif. Ich musste einfach daran Je denken, devais penser une fois à ce que, als wir heute an Jericho vorbeigefahren alors sind qu'aujourd'hui nous sommes passés par Jéricho, und an den Berg Nebo gedacht habe, et que j'ai pensé à la montagne de an Nebo, das, was Gott durch Mose getan et à ce que hat, Dieu a fait par Moïse, an das, was Gott durch Bruder Brennim à getan ce que hat, Dieu a fait par Frère an Branham, das, was Gott anschließend getan à ce que hat, Dieu a fait pour finir, zur Zeit Josuas, du temps de Josué, keine extra Offenbarung il n'y mehr. avait plus de nouvelles révélations. Das Wort war vollkommen La offenbar. parole avait été déjà révélée parfaitement. Alles, was Gott zu sagen Tout ce hatte, que Dieu avait à dire war in der Bundeslade. était dans l'arche de l'Alliance. Und so ist es Et heute. c'est encore comme ça aujourd'hui. Alles, was Gott geoffenbart Tout hat, ce que Dieu a révélé ist uns geschenkt nous a worden. été accordé. Und wir tragen das Wort Et nous Gottes. portons la parole de Dieu. Das geschriebene Wort La parole écrite ist zum geoffenbarten Wort est geworden. devenue une parole révélée. Kein toter Pas Buchstabe, une lettre morte, sondern ein lebendiges Wort. mais une parole vivante. Wie habt ihr das Wort empfangen? Comment est-ce que vous avez reçu la parole? Habt ihr mit dem Verstande Est-ce überlegt que vous l'avez reçu avec vos réflexions oder humaines? habt ihr es durch den Geist Ou geoffenbart bien est-ce bekommen? que vous l'avez reçu révélé par l'Esprit de Wenn Dieu? ich daran denke, Quand je pense was Freunde Bruder Brennim, à ce que des amis de Frère Branham, Brüder, die Bruder Brennim des nahegestanden frères qui haben, se sont tenus proches de lui, was sie aus den Erklärungen Bruder Brennims gemacht quand je haben, pense à ce qu'ils ont fait des explications de Frère es ist Branham, unfassbar. c'est incroyable. Immer der Prophet sagt, der Toujours Prophet le hat prophète gesagt, dit, le prophète a dit, mein Gott im mon Himmel, Dieu au der ciel, Prophet hat uns zu Gott le prophète nous zurückgeführt. a ramenés à Dieu. Und alles, was er gesagt
gesagt hat, Et tout ce qu'il a dit, nehmen wir zum Worte Gottes zurück. nous le retrouvons dans les Écritures. Noch einmal möchte ich es betonen. Encore une fois, je veux le dire en insistant. Der Berg Nebo La montagne de Nebo hatte eine Bedeutung für Mose. avait une signification pour Moïse. Und in Josua 1 Et dans Josué chapitre 1, hat der Herr zu Josua le gesagt, Seigneur a dit à Josué, mein Knecht Mose ist tot. mon serviteur Moïse est mort. Mein Knecht Mose ist tot. Mon serviteur Moïse est mort. Aber jetzt, jetzt, das Land der Le Verheißung. pays de la promesse. Jetzt werdet ihr Maintenant, vous hineingehen. allez entrer. Ruft das Volk zusammen. Rassemble le peuple. Nehmt Speise mit Prends euch. des aliments, de la Und nourriture. Gott hat dafür Et gesorgt, Dieu a fait en sorte dass wir geistliche Speise haben. que nous ayons de la nourriture spirituelle. Der Tisch des Herrn ist reich La gedeckt. table du Seigneur est richement garnie. So hat es der Herr Bruder Brennem C'est comme geboten, ça que le Seigneur a ordonné à wie faire. es am 1. April 1962 gesagt Comme hat. le 1er avril 1962, il a dit, Macht die Reise in die Schweiz nicht, n'entreprends pas le voyage en Suisse, sondern kehre nach Jeffersonville mais retourne à Jeffersonville und lagere die Speise et ein. emmagasine la nourriture. Und Bruder Brennem sah in einer Et Vision, frère Branham a vu dans une vision dass er wie Wäschekörbe hatte, große qu'il y avait Körbe, comme des paniers. die man an beiden Seiten anfassen kann. Vous savez, ces paniers de linge. Und er sah, wie diese Körbe gefüllt Et wurden il vit comment est-ce qu'il fut und rempli. wie er die Nahrung einfach eingelagert hat. Et qu'il vit comment est-ce que les aliments ont été Der Herr emmagasinés. hat ja immer in Beispielen Le Seigneur a toujours gesprochen, parlé en parabole. hat in Exemple, Gleichnissen il a parlé en geredet. parabole. Und auch Bruder Brenhem Et le frère Branham hat die geistlichen Dinge a ainsi, en ce qui concerne les choses in spirituelles, natürlichen Beispielen il gezeigt les a montrés bekommen. par des exemples Das naturels. ist einfach so im Worte Gottes. C'est simplement comme ça dans la parole de Der Dieu. Herr hat vom Reich Gottes Le gesprochen, Seigneur a parlé du royaume de Dieu in verschiedenen Gleichnissen. dans différentes paraboles. Aber hier haben wir die Hauptsache. Mais ici, nous avons la chose principale. Nicht mehr evangelistisch unterwegs, Plus en voyage évangéliste, sondern das Wort ist geoffenbart mais la worden. parole a été révélée. Lagere die Speise ein. Emmagasine la nourriture. Und dann ist Bruder Brennem nach Jeffersonville Et ensuite, gekommen frère Branham est venu à Jeffersonville. und hat im März 63 über die 7 Siegel gesprochen. Et en mars 63, il a parlé de 7 sceaux. Und wer Gnade bei Gott Et findet, celui qui trouve grâce devant der Dieu, wird alles richtig il verstehen, comprendra bien toutes choses. wird alles richtig Il einordnen. ordonnera toutes choses bien. Und diese Gnade Et cette grâce, hat Gott uns geschenkt. Dieu nous l'a accordée. Ich gebe Gott allein die Je Ehre. donne à Dieu seulement toute la Ich gloire. habe nichts gewusst, Je n'ai rien su. habe nichts geahnt. Je n'ai rien eu Gott comme hat idée. es so C'est gefühlt, Dieu qui a conduit les choses ainsi. dass ich mit dem, was er für diese Zeit bestimmt hat, Que je puisse être en contact avec ce qu'il a déterminé pour ce temps. vertraut gemacht worden Et bin, que j'en prenne information. dass ich Augen- und Ohrenzeuge Que je werden sois konnte témoin oculaire et iroculaire. und dann sogar die göttliche Berufung Et que empfangen. même j'ai reçu le mandat divin. Das war nicht meine C'était Entscheidung, pas ma décision. das war die Entscheidung des lebendigen C'était la Gottes. décision du Dieu vivant. Und deshalb sind wir dankbar, C'est cette raison que nous sommes dass wir reconnaissants an dem, was Gott gegenwärtig tut, de ce que nous pouvons prendre part à ce que Dieu fait Anteil haben können. maintenant. Und wir geben keinem Menschen die Et nous ne Ehre. donnons à aucun homme la gloire. Wir brauchen uns bei keinem Propheten Nous n'avons bedanken. pas besoin de rendre grâce à un prophète. Wir bedanken uns bei Nous rendons Gott. grâce à Dieu. Aber wir haben auch Mais verstanden, nous avons aussi compris wenn geschrieben steht, que quand il est écrit in Jesaja dans 55 Isaïe 55, und in der deutschen et Übersetzung la traduction allemande, steht das Wort Botschaft. le mot message est écrit. Wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Qui a cru notre message? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar Isaïe 53. geworden? Et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été Und révélé? in Römer Et 10 dans Romains 10, hat Paulus darauf Bezug genommen. Paul s'est référé à cette écriture. Aber unser Herr hatte schon Mais gesagt, le Seigneur avait déjà dit, wenn ich jemand sende quand je vous envoie un homme und ihr ihn et aufnehmt, que vous le recevez, dann nehmt ihr mich alors auf. c'est moi que vous Und recevez. wer mich Et aufnimmt, celui qui me reçoit, nimmt den auf, der mich reçoit gesandt celui hat. qui m'a envoyé. Eine göttliche Sendung. Un envoi divin. Jeder auf seinem Platz, Chacun à sa place, in seinem Dienst, dans son ministère, gemäß dem Heilsplan selon le Gottes. salut de Dieu.
Und so sind wir dankbar, Le conseil du salut. Et nous sommes dass wir reconnaissants heute an Jericho parce vorbeigefahren qu'aujourd'hui nous sommes sind. passés par Jéricho. Ich habe einen Blick auf den Berg Nebo J'ai getan, regardé Nebo, la montagne, einfach von Herzen dankbar, et j'étais reconnaissant de tout mon cœur. dass Gott die Geschichte Parce wiederholt, que Dieu répète l'histoire dass er sein Wort et geschenkt qu'il a hat, envoyé encore sa parole seine Verheißungen et gegeben donné hat ses promesses. und dass wir in dieser Zeit Et que dans ce temps, uns auf jede Verheißung stellen nous können. pouvons nous placer sur chaque promesse. Und das, was Paulus geschrieben Et ce hat, que Paul a écrit, von Herzen glauben nous können. pouvons le croire de tout notre cœur. 2. Korinther, 2 Corinthiens, erstes le Kapitel, premier chapitre, 20 bis du verset 22. 20 au verset 22. Für alle Verheißungen Pour Gottes toutes les promesses de ist Dieu, in ihm das Ja c'est en lui que le oui und in ihm das et Amen. en lui le amen. Gott zur Verherrlichung. Pour la gloire de Dieu, Gott zur pour la Verherrlichung. gloire de Dieu, Durch uns, par nous, durch par uns, nous, durch dich, par toi, durch mich, par moi. die wir die Verheißungen jetzt Nous erfüllt qui sind. maintenant voyons les promesses accomplies, Wir haben die Herausrufung nous gehört, avons entendu l'appel à sortir, wir sind gefolgt, nous avons suivi, wir haben den Ruf Gottes nous avons wahrgenommen. pris au sérieux l'appel de Dieu. Ihr, mein Volk, Vous, mon peuple, kommet heraus, sortez du milieu d'eux, rühret nichts ne Unreines touchez à an, rien d'impur, dann will ich euch et je aufnehmen, vous agréerai, dann sollt ihr meine Söhne et vous serez mes fils und meine Töchter et mes sein, filles. und dann will ich euer Gott Alors sein. je serai votre Dieu, Nicht alle, pas tous, sondern die die Herausrufung mais hören. ceux qui ont prêté l'oreille à l'appel à sortir. Vous, mon peuple, Als Mose alors que Moïse den göttlichen Auftrag bekam, avait reçu le mandat divin, hat er nicht alle Nationen il n'a pas adressiert, simplement adressé ça à toutes les nations, sondern das Volk Gottes, mais au peuple de Dieu, dem die Verheißung gehört. qui avait entendu la promesse. Und die Botschaft lautete, Et le message s'intitulait lass mein Volk ziehen, Laisse sortir mon peuple dass es mir pour diene. qu'il me serve. Pharao musste folgen. Pharaon devait obéir. Es gab eine Botschaft nach der Il y anderen, avait un message l'un après eine l'autre, Plage nach der un anderen. fléau l'un après l'autre. Und dann geschah Et ensuite cela s'est passé. es, als Mose das Lamm geopfert Quand hat Moïse a immolé l'agneau und das Blut vergossen et que le wurde sang a coulé und der Herr gesagt et que le hatte, Seigneur a dit, wenn ich das Blut sehe, quand je verrai le sang, dann werde ich schonend daran an euch je vorübergehen. passerai parmi de ce Geliebte Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, ich sage es nicht um meine je ne le dis pas à cause de moi, ich sage es aber im Namen des mais je Herrn. le dis au nom du Wir Seigneur. leben in dem letzten Nous Abschnitt vivons dans le dernier vor moment der Wiederkunft Jesu avant Christi. le retour de Jésus-Christ. Und ich sage es auf der ganzen Et je le Erde. dis sur toute la terre. Gott hat sich im Dezember 65, Dieu, en décembre 65, als Bruder Brennim heimgerufen alors que frère wurde, Branham a été appelé à la maison, nicht schlafen gelegt. Dieu n'est pas allé dormir. Nein, Non, ein neuer Abschnitt hat une begonnen. nouvelle époque a So commencé. wie es damals mit Mose Comme c'était autrefois avec und Moïse dann mit et Josua ensuite war. avec Josué. Bruder Brennim war nicht Mose, Frère Branham n'était pas ich Moïse, bin nicht je ne suis Josua, pas Josué. aber Gott ist Mais Gott. Dieu est Dieu. Er hat sein Wort Et il a gegeben. donné sa parole. Und wir glauben es von ganzem Et nous la croyons Herzen. de tout notre cœur. Gott hat keine neue Religion Dieu n'a geschaffen, pas créé une nouvelle religion, sondern hat uns sein Wort mais il geoffenbart, nous a révélé sa parole, seinen Namen révélé geoffenbart, son nom. hat uns Zeit und Stunde erkennen Il nous a fait lassen connaître le jour et l'heure. und wir dürfen von ganzem Herzen Et nous pouvons glauben. croire de tout notre cœur. Wie oft habe ich das in den letzten Monaten gesagt? Combien de mois dans ces derniers mois j'ai eu à le dire. Kinder der Verheißung Les enfants de la promesse glauben das Wort der croient la Verheißung parole de la und promesse empfangen den Geist der et Verheißung reçoivent l'esprit de la und promesse werden in alle Wahrheit et hineingeführt. seront conduits dans toute la vérité. Wie unser Herr es gesagt Comme notre hat, Seigneur l'a dit, ihr werdet die Wahrheit vous erkennen connaîtrez la vérité und die Wahrheit wird euch frei et machen. la vérité vous affranchira. Gelobt und gepriesen Loué et exalté sei unser Gott. soit notre Dieu. Und wir dürfen
diesen letzten Abschied persönlich Et nous miterleben, pouvons vivre personnellement ces derniers moments. dass alle Völker und Que Sprachen tous les peuples et les nations die letzte Botschaft hören, entendent le dernier message, herausgerufen sont werden, appelés à sortir, zubereitet sont werden préparés auf den glorreichen Tag, pour le jour glorieux der Wiederkunft Jesu Christi. du retour de unseres Herrn. Jésus-Christ notre Seigneur. Lass es mich abschließend noch einmal sagen. Laissez-moi encore dire cela pour finir. Gott hat mir einige übernatürliche Erlebnisse geschenkt. Dieu m'a accordé plusieurs expériences surnaturelles. Und ich warte darauf, dass er weitere Weisungen geben Amen. wird. Et j'attends qu'il donne de nouveaux ordres. Es bewegt mich bei Tag und bei Nacht, Cela m'occupe nuit et jour. dass er uns Weisungen gibt, Que le Seigneur nous donne un ordre. was als nächstes geschehen Nous montre ce soll. qu'on doit faire maintenant. Ich habe alles Moi, getan, j'ai fait tout was der Herr mir ce que geboten le Seigneur m'a hat. ordonné de faire. Jetzt möge er tun, Maintenant, qu'il puisse was faire er verheißen ce qu'il a hat promis unter seinem parmi son Volk, peuple. die wir von ganzem Herzen Nous qui glauben. croyons de tout notre cœur. Aber so gewiss wie die letzte Botschaft haben, Mais aussi certain que nous avons le dernier message. nämlich Matthäus 25, C'est-à-dire Matthieu 25. siehe, der Bräutigam kommt, Voici l'époux vient. nicht der Menschensohn Pas kommt, le fils de l'homme vient. nicht der König Pas le kommt, roi vient. sondern der Bräutigam. Mais l'époux. Das ist nur an die Braut Ça c'est seulement gerichtet, adressé à l'épouse. nur an die Braut. Seulement à l'épouse. Denn Johannes der Täufer sagt, Car Jean-Baptiste disait, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Wir sind die Braut Jesu Nous Christi. sommes l'épouse de Und Jésus-Christ. deshalb steht geschrieben C'est cette raison qu'il est écrit, in Offenbarung 19, Apocalypse chapitre 19, Vers 7, au verset 7, und seine Braut hat sich et son bereit. épouse s'est préparée. Dies ist C'est un Zubereitungszeit. temps de Wir préparation. werden zurückgebracht. Nous sommes Die ramenés. Bundeslade ist geöffnet. L'arche de l'alliance est ouverte. Die Verheißungen Les erfüllen sich. promesses s'accomplissent. Und wir dürfen aus Gnaden Et nous pouvons- Anteil daran Par la haben. grâce de Dieu, en avoir part. Und als der Herr mit der Entrückung Et alors que le erlebt, Seigneur m'avait fait vivre l'enlèvement, nicht nur gesehen, pas seulement vu, sondern ich wurde auch mais entrückt. j'ai été enlevé. Ich kann euch nicht die Je ne Einzelheiten peux pas sagen, vous dire les aber es détails. war ein gewaltiges Mais Erlebnis, c'était une expérience puissante, ein außergewöhnliches Erlebnis, extraordinaire, die Entrückung zu erleben. de vivre l'enlèvement. Alle waren jung, Tous étaient jeunes. alle waren jung, Tous étaient jeunes. alle hatten weiße Tous Gewänder avaient des vêtements blancs. und jedes Gewand hat einen Glanz, Et chaque einen vêtement Glanz, avait resplendissait. nicht nur ein weiß, Pas seulement blanc, auf jedem Gewand ein Glanz. mais sur chaque vêtement, il y avait une Brüder und Schwestern, comme resplendissait. was kein Auge Et les gesehen, frères et sœurs, ce qu'aucun œil kein n'a Ohr vu, gehört, aucun oreille a entendu, das hat Gott ihnen bereitet, Dieu l'a préparé die ihn lieben. pour ceux qui l'aiment. Und wie schon im Alten Testament geschrieben, Et comme déjà dans l'Ancien Testament, il est in écrit Hiob 33, dans Job in 33, Vers 25, au verset 25, werden wir in unsere Jugend nous allons zurückversetzt. être ramenés dans notre jeunesse. Bei der Lors Entrückung de l'enlèvement, wird niemand mehr so gehen, personne ne marchera courbé, kein Kranker, il n'y aura plus de malades, kein Blinder, kein il n'y aura plus Lahmer, de paralytiques, nie, nie, nie. jamais, rien. Alles neu, alles Tout neu. nouveau, tout nouveau. Jung, jung, jung. Jeune, 17, 18, 17 ans, 18 ans, nicht über pas 20. plus de 20 ans. In der Dans Auferstehung la résurrection, wird keine Spur mehr il n'y sein aura plus de traces von Sünde, du péché, von de la Krankheit, maladie. keine Il n'y Spur aura plus mehr, de traces, sondern alles wird vollkommen mais tout sein. sera parfait. Und wir sind dazu Et bestimmt nous avons worden, été déterminés die letzte Botschaft zu hören à écouter le dernier message und auf den glorreichen Tag et à nous préparer zubereitet zu werden, pour le jour glorieux, wenn der Herr wiederkommt. quand le Seigneur reviendra. Bitte nehmt es noch einmal zu S'il vous Herzen. plaît, recevez ça encore dans votre cœur. Gott hat einen Auftrag für Mose, Dieu avait un mandat pour Moïse damit die Verheißung Erfüllung fand, qui a trouvé son accomplissement dans die la er promesse Abraham gegeben hatte,
qu'il avait donné à Abraham. Und nach dem Dienst Mose Et après le ministère de Moïse, kam ein weiterer il y a Dienst. eu un autre ministère qui a apparu. Es geschah nach der göttlichen Cela Ordnung. avait lieu selon l'ordre divin. Und worum ging es? Et de quoi il s'agissait? Das Wort wurde La offenbart, parole a été in die révélée, Bundeslade gelegt mise dans l'arche de l'Alliance. und bis heute, Et jusqu'aujourd'hui, das mögen alle que wissen, tous puissent le savoir. das Blut wurde auf dem Deckel der Bundeslade Le dargebracht. sang a été apporté sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Das Blut auf dem Deckel der Le Bundeslade. sang a été apporté sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Das Gesetz hat uns La loi verurteilt. nous a condamnés. Aber das Blut, Mais le sang das Blut Le sang hat uns freigesprochen. nous a affranchis. Oui, nous a déclarés libres. Durch die Gnade Et Gottes cela par la grâce de Dieu. wir frei. Nous sommes libres, Erlöst. affranchis, rachetés. Das Gesetz hat uns La verurteilt. loi nous a condamnés. Die Gnade hat uns La grâce freigesprochen. nous a déclarés libres. Wir dürfen bekennen, Et nous pouvons confesser wir haben Gnade bei Gott que gefunden. nous avons trouvé grâce devant Dieu. Am Ende dieser Botschaft À la fin de ce message, wird die Entrückung stattfinden. l'enlèvement aura lieu. Keine weitere Botschaft mehr kommen. Et aucun autre message suivra. Dies ist die letzte C'est Botschaft le dernier message an das Volk Gottes adressé au peuple de auf Dieu der ganzen Erde. sur toute la terre. Und wir haben die Gnade Nous avons la grâce zu hören, d'entendre, zu glauben de croire und gehorsam zu et sein. d'être obéissant. Möge Gott uns alle segnen, Que Dieu puisse tous nous bénir, wirklich sichtbar vraiment segnen, nous bénir visiblement, spürbar segnen, et qu'on puisse dass le dire, diese Reise, que ce voyage dass sich jeder Tag gelohnt hat, ait servi vraiment à quelque chose quotidiennement. dass jeder Tag uns zum Segen geworden Chaque jour est une bénédiction und dass wir dem Herrn von Herzen et danken que de tout können, notre cœur nous pouvons remercier le Seigneur dass wir diese Reise noch machen konnten. de pouvoir encore entreprendre ce voyage. Vielleicht ist es doch die letzte. Peut-être que ce sera le dernier voyage. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, heute werden wir uns bei Gott bedanken aujourd'hui nous allons rendre grâce à Dieu für die große pour Gnade. la grande grâce. Und denkt daran, Et pensez à zur cela Zeit Josuas du temps de Josué. sind die wahrhaft Gläubigen